मुहतरम नाजरीन, जो शख्स बाद नमाज फ़ज्र 100 मरतबा मज़कूरा कलिमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इतनी तरक्की अता फ़रमाएंगे कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से रिज़्क़ ऐसे आएगा जैसे आसमान से बारिश बरसती है। मुहतरम नाजरीन, अमल कीजिए और अपनी आँखों से मुशाहिदा देखिए। मज़कूरा कलिमात यह है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.